አዋሱንሳን ነአሱንሳን ጽልዋያናን እስጾሳን አማኖስ አዋን ጽልዋያናን አማንራይቲ አማነትራይቲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኖ ወጋ ካልዛይቲ አማና ካልትዛ ጌሻ አዋቲ ጳጳሴቲ ቄሳቲ ዳቆናቲ አይቲ አዴቲ ኢሻቲ ምቺቲ ኢትዮጵያን ድዛይቲ ኢትዮጵያ ፈ ከሬን ድዛይቲ ኡባይካ አይማላ ጋምዴቲ አይማላ አሳቶ ጋትዴቲ ኡባይካ ጎዳ ኪታንቻ ጾሳ ኪታንቻ ገብርኤል ባላ ላይታን አሙሌ ተማኔ ኡድፉን ቀማ ቦንቸቲዛ ለኦባላ ሐሹጋትሬታ ጾሳይ ኡባካ ኑና ሐሹጋትሲስ ጾሲ ግዛ ግዲኮ ጾሲ ማድዛ ግዲኮ ጾሳ ቃላ ሐቺን ወንታን ኑሲ ኮሺዛይሳ ተማራና ተማርሰናይ ጾሳ ዞራናይ ጾሳ አንቀናይ ጾሳ አሳናይ አይኮካ ባፔ ኦትሰናው ዳንዳየና ኡባሚሻ ጾሳይ ማድዛ ግዲኮ አሳናይ ኦትስስ ወይ ቀሰካ ባቆፒዳ ቆፋ ኩንሴስ አይግዝጊኮ ጾሳይ ማድኮ ጎሳ ሐሳፈ ደንዲን ጾሳይ ኡባ ወደካ ጌሻ ኪታንቻታ ቦላ ጌሻ አዴታ ቦላ ቦንቸቲራ ጾሳይ ባየሌተታ ኑናን ኡባታ ቦላካ እዚ ቦንቸቲሪ ዳና ማላ እዛሲ ኪያ ቆፋይ ግዶ ያ ግዶ ኑኒ ሐች ጉትሳ ወይ ቀሰካ ቃንሳ ቃላ ተማራናሲ ጾሳይ ማድዳ ማላነ ወይ ቀሰካ ጾሳይ ርዛ ማላ እንት ኡባሚሻ ኦትሰናው ዳንዳየታ እንትሲ ጾሲ ኡባሚሻ ተማርሰና ኑኒ ተማራና መጻፋሲ ሁይ ቃላዚ አይጌ ያግዛ ግዲኮ ጾሳይ ጌሻታ ቦላ ቦንቾጊስ haysa qala nuni demmanay awane yagiri xilza gidikko geesha mazmure dawute matsafa bolla mazmure usuputamanne lapuna faydo hezutammanne ichashan qalay beetes haysa qasse qala asayday one yagiri inte woppan way qasseka maran siza saati geesha dawute woysti asaydi odde asaydi yagiri inte xilza saati ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶስይ የለተናፔ ስንታን ዲዛ ኢራንቻ ካወደኔ ጌሻ ዳውቴ ኢራንቻ ካወዚ ወይ ቀሰካ ጾሳይ ዶሪዳ ጎባዚ ጌሻ ዳውቴ ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶስይ የለተናፔ ስንታን ሃይሳ እዚ ነቢያት ተቦንቻ ቀሰካ ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶስይ የለተዛ ግዲኮ ሐዋርያት ተቦንቻ ኡባ ጾሳ ኢራተታን ጾሳይ ኢዛው እምራ ኡቀቴን ሃይሳ ሎቃላ ደምሪ ሃሳይድስ haysa izi asayanaw gakkiday matsafaasi waannazi huye qaalazi ayge giri inte addafe loytsiri xeelliza gidikko geesha tawhaydo asaw xoosay geeshata bolla boncho xoosay sa'a bollaka xoosay sala bollaka boncho xoosay ubbasanka boncho xoossa xooniza miishi aygekka baawa gireppe attin hay qasseka nuni wosti elane yaagza gidikko kiitanchata ane xeellosi kiitanchata nuni xeelliza saati mikaalenti gabrielenti qasseka mikaale gabrieleppe doomirinne tabin wuronta kiitanchati xoossa sinthan ubba wode katsimonta haatsiyonta geeshaw giddo xoossa galateetse haysa eti galatizay aygeska deenna nu asa naatasi marota ehanasi nu asa naatasi anjo ehanasi ubba wode nu asa naata gisha xoossa sinthan geesha kiitanchati eqqeetse hasatto qasseka intel woppa hayka xeelliza saate geesha addeti way qasseka geesha aawatikka hanno Ethiopia Orthodox Tewaሕዶ ቤተክርስቲያን አማኖ አይ ቡላግዳ ናጊዳይቲ ምንሪ እቅዳይቲ ኡባ ወደ ቀሰካ እትካ ዋን ዞያ ግዛ ግዲኮ አገልግሎቴ ቀሰካ ኦሶ ምንሪነ ጾሰራ ኡባ ወደ ሃሳየት እቲ ጾሰራ አሰይዘ ሳቲ እቲ አገልግሎቴ ሲሰቶ ናግዛ ግዲኮ ፓጨ ገከ ናግዛ ግዲኮ አይዘና ፓጨቲ ቦኮኒ ወይ ቀሰካ ቃላ ኑሳ ወይ ቀሰካ አይሳ ኑ አገልግሎታ ጾሳይ ስበኔ ያገርነ ጾሳራ ሃሳየት ተዋሕዶ አሳው ኑኒ ፓጨ ገክዛ ግዲኮ ጾሳራ ኦይተናቦስ ተዋሕዶ አሳው ኑኒ ቀሰካ መተውን ቦላ አስገትዛ ግዲኮ ኢዛደ ወራናው ኮይዮዝ
hayssa gishshassi paacey gakkiza saate geeshsha addeti waanizo giikko Xoossaa galateethe agilgilootey seesettires yaageethe. Nu agilgilooteykka Xoossaa achchan seesettanaassi nuuppe ay koshshizee giikko nu wozana lo"o saamunee meecciri Xoossara giigo koshshees. Hayssafe dendin ha"i intte woppan xeelliza saate ay gize yaagizaa gidikko Xoossaa qaalay yaagees. Israa'eele Xoossay deraassi wolqqa immees yaagees. Israa'eele Xoossay deraassi minotethaa immees yaagees. Israa'eele Xoossay oonee yaagizaa gidikko salaanne sa'aa medhdhira Xoossaa guussa. Hayssi he Xoossazi wa'ee giikko deraassi minotethaa immees. Hayssaa Xoossan qasseka nuuni ceeqettiri, hayssaa Xoossan qasseka nuuni eqqiri wontoka babboko hachchika babboko Xoossaara doos guussa. Xoossara diza asi awudekka guuxxire erenna, awudekka yeellatire erenna. Asa na'ay ziqqisiraa gidikko Xoossi dhoqqisanawu danddayees. Xoossi qasseka ziqqisiraa gidikko asa na'ay aykkoka ooththanawu danddayenna. Hayssafe dendidaazan intte ha'i qaalaa woppansizaa gidikko ay koshshizee nuuppe qasseka Xoossay ay koyyizee giikko nuuni meecettira wozana Xoossaako ekkiri nuuni shiiqana mala Xoossay nuuppe koyyees. Hayssafe dendin geeshsha tewaahido naytoo ane Xoossay geeshshata bolla bonchcho yaagiirinne geeshshatappe sinthan loythiri nabiyaatethappe gakkanawukka be'idossi. Kiitanchcha Mikaalenttaka kiitanchcha Gabireelenttaka eellirosi. Kiitanchcha Gabireelle baadamo loythiri haasayana, buroo haasayana. Haasayanaassi gaasoy aygee hachchi yootinkka wurenna, nashshinkka kaltsenna. Hayssa gishshassi ha'i ha gaasozi wa'ee yaagizaa gidikko intte addafe xeellizaa gidikko tewaahido asaw ane Godaa Yesuus Kirstoosay yelettanaappe sinthan daro aawati, daro geeshshati qasseka 3 nayta gidizaa gidikkoka taman wodhdhiza saatekka kiitanchcha Gabireelley eetassi gakkidayssi erettidaaza. Hayssafe qasseka nuuni hachchi wontan tamaaranaassi loythirinne wozanappe qasseka nuuni saanaw koshshizay aygee yaagizaa gidikko ክርስትና ሕይወቴ ቦላ አማኖ ቦላ መቶ ይገክዛ ግዲኮ ዋይ ምነኔ ያግዘይሰና ዋይ ምነኔ ያግዛ ሳቴ ኑኒ ቀሰከ ሃይሳ ኦፕ ተማረኔ ግዛይሳ ጸልይዘ ሳቴ ጋሸናአ ቅርቆስ ፕጽላና ቅርቆሴ ኢየሉጣና ሃይስ ቀሰከ ቅርቆሴ ጉሳይ አይጌጊኮ ተዋይዶ ናይቶ አማኖ ምንራ ሄዙ ላይ ተናኮሺ ዋንረ ያግዛ ግዲኮ አዮ ምንተጽደስ ዋይ ምንተጽደ ያግዛ ግዲኮ ወፓ እንተ ጸልዘ ሳቴ ተዋይዶ አሳው አማና እንተ ቅሪ ጸልዘ ሳቴ ተዋይዶ አሳው ወፕሪ እንተ ጾሳ እቅዳ ሳቴ ተዋይዶ አሳው ሃይ ዋይ ያግዛ ግዲኮ እሲ ወደዛን ሄወደዛን መቶይ ፓጬ ጋክደስ ማልቴካ ወይ ቀሰካ ወርዶካ ወይ ቅርቆሴ ቀሰካ አይግደ ያግዛ ግዲኮ ሱንሳ ኦችደስ አይጊሪ ኦችደ ሱንሳ ዮኔ ያጊ ቅርቆሴ ታኒ ክርስታኔ ኮግደስ ነኒ ክርስታኔ ግድራይሳ ራይሲ ነኒ ኦናን ጸገትዛኮነ ልከ ሱንሳዛ ዮታ ያጊ ታሱንሳይ ክርስታኔ ግደስ አያኔ አደይ ሱንስራ ሱንሳይ ጊ ቅርቆሴ ጌትትስኩ ክርስታኔ ግድራ ግሻ ክርስታኔ ያግደስ ወርዳንቻቴ ኦይቺ ሐሳተዛ እዚ ባና ክርስታኔ ጊሪነ አጎንተ ጽሬሰበ ደንዲ ወኤ ያግዛ ግዲኮ ኔና ተማንታን የገና ፔንታ ሐሳን የገና ታኩሻ ጳሸና ወን ይከባዋ ሐሳተዛ አየስ ከመቶ ግዶፓ ነስ ከመቶ ወዶፋ ሃኢኔኒ ነሱንሳ ዮታ ያጊ ኔኒ አይኦትዛንካ ኑሲ ሲንሳን ኑኒ ይለተና በሲንሳን ጋምኢዳ በኒ ወደ ዳሌልንታ ወደ ዳሮሰንታ ወደ ሄዙ ናይታ አሽዳ ኪታንቻይ ጾሳ ኮペይሪ ኑና አሸና ኑኒ ግን ሃይሳ አመናጴ ሱንሳ ክርስታኔ ግዳይሳ ላመናው ዳንዳየተና ያጊሪነ ግርማ ሞገሴ ዶቁ ጊሪ ጌታተሳ ኦኔ አሳይዳይ ቅርቆሴ ያሳይደስ ቅርቆሴ ያሳይ ከወሸነትደስ አይግደ ያግዛ ግዲኮ ሃጻ ፔንቲስደስ ሃጻዚ ፔንቲራ ሃጻዚ ወኤ ያግዛ ግዲኮ ሃይሳፈ አርባ ምንጭ ሃይሳፈ ጅማ ሃይሳፈ መቀሌ ገከናው ፔንታይ ጉንሳይ ሴሰትዛ ወጋባጻን ፔንቲስደስ ሃይስ ቀሰጋ እዚ ፔንቲሲዶ ወስቲ ፔንቲስደ ጊኮ ምስማራ
qasseka birata balca dumma qimama haaththa bolla yeggides. Hayssi haaththazi wa'e yaagizadikko salabirinne dugees pentay qasseka gunthay hirgisides yashshides. Aya hayssa be'idara tana'aw ta uloy dandayenna yelira maracey dandayenna agga ane sunthaka yoota nuna ashshanaw Xoossay dandayees gin agga ane ne wozana eqqara ella lo'iza miishi doora yaagadus. Histi nuso aaye taaye taana yeliraare lo'ithadasa nuni ammaniza Xoossay nuna ashshana yaagirinne wostide giikko 3 laytha na'ay Qirqoosey aayo minthethides. Aayo izi minthethirappe nakare aayakka minnaada neeni Xoossaw eraassa hamisha hawonta hachi wonta hasata ne eraassa gaadda iza saate ha'i wa'e yaagizarikko Qirqoosenne aayonne kushanne toha qachida. qasseka mule miishi eti ooththenna miishi baawa. Hasaatezan wostiro yaagiza gidikko wolqama doorettira asati pentiza haaththan laco haaththan tama haaththan 3 laytha na'anne aayo iyeluuxanne yeggaa gida. Eti taman wodhirappe nakare penta haaththan wodhirappe nakare kiitancha halaqa Gabreeley sinthan worqa masqalara yiirinne penta haaththa giddon eqqides. Wostire yaagiza gidikko eti wodhirappe nakare aawan an xillo ayanan giza lo'o muliketan hayssa penta haaththa suulo haaththa bonqo haaththa Gabreeley irxa haaththe ooththides. Galataynne bonchoy Xoossas gido. Hayssafe dendirazan nu Tophiya bolla dera bolla dendiza iita ola iita oosha siiqo dhayssizayssa saro dhayssizayssa kiitancha halaqa Gabreeley gakkirinne deretethas nuus towaydos ubbaas saro yeddana saro immana mala iza gaannatethay nuuppe haakkofo. Hayssafe dendin inte lo'ithiri xeelliza gidikko ha'ikka nuuppe Xoossay ay koyize yaagiza gidikko Qirqooseysathonne iyeluuxayssathonne lo'o ammano Xoossay nuuppe koyees. Nuni Qirqoosey 3 laythan ta kirstaane giiri markattis. Geeshsha Gorgisey eelliza saate 20 laythan woxatetetha wodan qasseka kawotetha ekkirinne towaydo tuma markattides. Gen Qirqoosey bichatees. Wa'e giikko 3 laythanay haasayiri lo'ithiri erenna. Qasseka baana qohizakka erenna baana qohontaaka erenna. Gidoppe attin izi tumatethanne Xoossay immira eratetha eqqidi waan giikko ubba asatappe ubba geeshshatappe ubba bonchotappe Qirqoosey dummatizayssi Qirqoose salotethay dummatizayssi ay gidira gisha gashe na'a gidira gisha. Nunikka gashetethan qasseka yelagatethan Xoossafe anjonne Xoossafe saronne Xoossafe kiya demmirinne daana mala Xoossay nuuppe koyees. Hayssafe dendirazan ha'i nuni awan dizoni 20 laytha asay nayti. qasseka 3 laytha nayti haasayiri erizo ወይ qasseka yaagiri haare erizo Iitires ወይ qasseka kiires yaagidikko aayonne aawa woqqaseetsefe atti qeerine xara oyettiri aawas meto eheetsefe atti magana eheetsefe atti qasseka mehe yaanne haanne zaariza gidikkofe atti 3 laytha na'ay ooththizi. 3 laytha na'ay Qirqoose igi ammanassi marka gidiressi Qirqoose anjoy towaydo asaara nunara daana mala Xoossas kiya qofay gido. Hayssafe dendin hay inte woppan xeelliza gidikko Xoossay eqqiza gidikko Xoossay hayssa nuni tamarsizayssaka xalla deena Xoossay koyizay. Hayssa nuni nashshizayssaka xalla deena Xoossaa koyizay. Xoossaa nuni nashshontaakokka Xoossay ba oosan nashettides. Nuni dhoqqisontaakokka Xoossay ba oosan dhoqqides. Geeshsha kiitanchati ubba wode iza galatiiddo deettes. Hayssafe dendirazan nuni Xoossaa bonchiza gidikko nuus anjo demmana. nuus saro demmana nuus lo'o ekkanaassafe attin Xoossaassi gujokka gujjoko guusokka guutsoko. Hayssafe dendin Xoossay attin Xoossay medhira xillo kiitanchata nuni bonchidi gujjoko woy qasseka cayidikka guutsoko. Ay gidira gisha Xoossay eeta dooridessi Xoossay eeta bonchidessi. Asa waani eelite Xoossi doorizaa gidikko oonee addafe
digganay qasseka xoossi qasseka tokkizaa gidikko oonee shoddanay xoossi dhoqqisizaa gidikko oonee ziqqisanay xoossi darssizaa gidikko oonee qasseka nuna guutsanay hayssafe dendidaazan inte wozanappe xeellizaa gidikko woppu giiri xeellizaa gidikko xoossaa tumaynne xoossaa qaalay nuunara tawaayido asaara dizaa mala nuus ubbaassi qaalay marka hayssafe dendidaazan ha'i issife gidirinne ane xoossaa qaalaa ha'ikka tamaaroos geeshsha dawutey mazmure maxaafaa bolla xoossa maarotetha mala ay gizee giikko mazmure 65 paydoo 11 doommirinne 12 gakkanawu inte xeellisa saate yaagees tama garsaranne qasseka haaththa garsaranne aadhdhiro yaagees lo'ithire sassabite tama garsaranne haaththa garsaranne aadhdhiro yaagees ha'i nuuni ha saatezan asawu ay garsara aadhdhiddo dizoni ayga miishsha bolla uttidi dizoni ay siiddo hamettiiddo dizoni ha'i nuunikko hayqo siiddo hamettoos qasseka hayqqi uttidi hamettoos eqqidi hayqqidi hamettoos qasseka metora hamettoos hayssa metoza hayssa iitaza ubbaza nuuni agganaassi woy qasseka saro demmanaassi xoossay nuuna gin iita tamaa garsara aaththisa saate xoossaa qasseka bonchoko nuuni xoossaa bonchizanka nuussafe atti nuuni xoossaa anjizanka nuussafe atti xoossaassi aykkoka gujjoko yaagiiri haasayidayssa intessi ubba wode beetekirstaaniya erisoos hayssafe dendin ha'ikka xoossay intefenne taaphenne ayko izaa gidikkonne ane ubbaykka xeellite tewaayido asawu ha'ikka yaagees Israa'eele deraassi xoossay minotethaa immees yaagidaaphena kare nuuni Israa'eele naytakko nuuni godaa Yesus Kiristoosa naytakko nuuni geeshsha Maarami naytakko nuuni xillo kiitanchchaa Mikaale xillo kiitanchchaa Gabreelle naytakko hayssafe dendi ayzana ushachchi gizoni ayzana haddiru gizoni nuuni qasseka kiitanchcha Gabreelle maara yaagiirinne Gabreelle beete kirstaane disaso biiri nuuni ziggiiddo ayzana ziggizoni Gabreelle salaakka neeni medhadassa yaagiirinne ziggiza ortodoksey diikko likke deenna Itoophphiya ortodoksee tewaayido beete kirstaane tamaariso wogay wolqama ay gizaa gidikko kiitanchcha Gabreelle xoossay dooridaa gisha xoossaa sunthay Gabreelle qefaa bolla xaafettidaa gisha nuuni Gabreelle sinthan ziggiri izassi bonchcho immisa saate xoossay galatettees yaaguussa beete hayssa lo'ithire eelite hayssafe dendidaazan Gabreelle qasseka ay guussi Gabreelle guussi ay guussi giiri inte xeellisa saate Gabreelle asayssa xoossaako qasseka xoossayssa asaakko hirinne asaa naytassi ubba wode marotaa xoossafe iza siiqo qasseka xillo kiitanchchaa guussa hayssafe dendi ha'i xoossay intefenne taaphenne koyizay hayssa sibigetaa xalla gidenna hayssa haasayaa xalla gidenna xoossay intefenne taaphenne lo'o wozanaa koyees lo'o wozanaa nuuni xoossas immiri anjo okkidi tumaa eqqidi ammana ayfanaa malas ha'ikka xoossay nuuna bakaraan essiri ba fengaa nuuna qonccisiri tumaa eqqidi ammanaa nuuni ayfanaa mala izi oothanaa mala izassi kiya qofay gido hayssafe dendi geeshsha tewaayido nayto ani ubbay ha'i awan dizo asay intena ubbayka ane issi daqiiqa 2 daqiiqa gakkanawu inte oo'an qoppite inte wozanan qoppite kiitanchcha Gabreelle tamaappe kessees wosti kessizaakkonne intessi yootana ha'ikka Qirqoosenne Iyeluuxakka kessides qasseka Buluy Kidaaney oona kessidaakkoneka be'ana ግን ታስ ዘመራናው ጸጋ የዲዛኮ እንትና ዜማራ ሲሰናሽ ዳሮ ዜማ ባ ግዶጵያቲን ጮኡጋና ማላ ጾሳይ ፈቀደና ይሰበ ደንዲ ታኒ አደፌ ወዘናጴ ኡባይኑን ኡፋይዛ ማላ ተዋይዶና ይታስ ጋብርኤል አንጆ ኢዛ ማላ እንተስ እስሚሺ ሃይካ ዮተናው ኮ ያዲስ አይሲ አይገ ያግዛ ግዲኮ ኑኒ ጋሞ ቃላራ ዘመሪዘ ሳቴ ኑሻ ስናቄ አብጽ ዘማሬ አይግደ ያጌኮ ሃይሳ ቀሰካ እንትና አይ ኑኒ ኦትሲራ ዘኮሺ ኡፋይስዛ ቃላን አይግደ ያግዛ ግዲኮ ቂርቆሴ የሉጥ አማዳዳሳ
xuuggiza tamaza toyssadassa tewaydo naytas gaannatassa yaagis. loythiresite xuuggiza tamaza toyssiza Gabreeley qasseka Qirqoosenne Luuxa maaddiza Gabreeley nuna maaddanawu dandayees. hayssafe dendi ha'i ushachchika gooppite haddirikka gooppite Xoossawu neeni erasa yaagiri Xoossaa zimmite. Xoossay ubbaa eriza Xoossay intena tana eexxiza tamappe goochchi kessanawu dandayees. ha'i qasse hayssa lagge nuni haasayiza gidikko Buluy Kidaane ane boossi. Buluy Kidaane nuni biza saate Anaaniya, Azaariya, Misa'eele geetettiza heezzu yelaga nayti woy qasseka nu gaammo qaalan naato nayti deetsi. hayssi naato nayti waaniro yaagiza gidikko Xoossan ammanettizayta, Xoossan eqqidayta, Xoossan ceeqettizayta. hasaatezan qasseka Nabukadnetsoore geetettiza wolqama kawoy dees. hayssi wolqama kawozi ay gide yaagiza gidikko awaajje kessides. ay awaajje kesside yaagiri inte addafe xeelliza gidikko tewaydo asawu taasi hayssa duura meedan taani essira worqe qaalichaassi goynontay izas ziqqi gontay xuuggiza tama wodhana yaagiri awajjo kessides. awajjo kessi hayssi ayhude nayti ammana minnirayti waaniro yaagiza gidikko izi essira worqe qaalicha xaa'ootaassi saggadanawu woy goynnanawu dandayibeettenna. biirinne eranchate ay gido yaagiza gidikko kawonto shi'elaythi kawotite yaagida. yaagi ero giiri ekkides. hessafe guye ayge yaagi ha'i neeni immira tizaaza heezzu ayhude nayti ekkanawu dandayibeettenna yaagi eeti oone yaagi haytanti Anaaniya, Azaariya, Misa'eele geetetteethe yaagides. hasaateza ane eta xeege ekkirite yaagira. xeegana bida. xeegin qasseka Anaaniya, Azaariya, Misa'eele qasseka kawaakko bida. ufayssa anjon kumiri girma ma'iri anja ma'iri kawaakko bida. kawaakko eti biza saate inte taani essira qaalichaassi ta essira worqe misilaassi goynyoku gidayssi addaka erettidaazashin hayssafe doommirinne dinxa imbilta kiraara maasinqa begena dinxa siri yetha dinxa siri inte goynnonna aggiza gidikko intena taani xuuggiza tama yeggana ta kushappe intena ashshanay baawa hayssa gishassi eesora goynnite yaagi Anaaniya, Azaariya, Misa'eele geetettiza naato nayti ay gido yaagiza gidikko kawonto shi'elaythi kawotite. nuni ammaniza Xoossay nuna paththontaakokka, nuni ammaniza Xoossay nuna ashshontaakokka neeni essira worqe misilaassi nuni goynnoko, nuni saggadokko, nuni Xoossaa nayta yaagirinne Xoossan ceeqettida. hasaatezan qasseka waa'ee yaagiza gidikko eexxiza tamaza bolla 7 kushe tamay minniri eexxana mala azazo kawoy ha'ikka immides. kawoy azazo immiraphana kare wostire yaagiza gidikko 7 wolqamata ha'ikka doorides. kushaa tohaa qashisides. maya ubbaa issife gidirinne mule miishshaa ooththides. hasaatezan qasseka waa'ee yaagiza gidikko 7 wolqamati hayssa heezzu nayta Anaaniya, Azaariya, Misa'eele geetettizayta xuuggiza tama yeggaa gida. hasaatezan worqa masqalaa, boncho masqalaa, poo'o masqalaa ekkirinne poo'o kiitancha geeshsha Gabreeley waanire yaagiza gidikko eeti taman wodhiza saatappe sinthan tamaa giddo wodhirinne Gabreeley eeta naagiiddo deessi. eeti wodhiraappena kare wostide giikko aawa na'aa geeshsha ayana xillo sunthan giza wolqama sunthan geeshsha masqalaara Gabreeley eexxiza tamaza, xuuggiza tamaza, bonqo tamaza, laaco tamaza haaththan laammides. galataynne boncho iza gido. hachi inte bollanne ta bollanne dendiza laaco tama, xuuggiza tama, zigirsa tama, qasseka wordora asaa qashisiza tama, wolqay dezaagirinne qasseka issa yii'ochiza iita tama, qasseka eratethay dezaagirinne eratethan ceeqettirinne meto bessiza tama, qasseka zarey laggey gaxan diiddo
dabboy bandatso haniza saate qasseka gakkirinne Gabrielle nuna maaddiza malan hayssi tewaahido asassi ubbaassi ufayssa. Gabrielle nuna maaddiza mala saloykka sa'aykka ubbayka marka. Hachchika Gabrielle maadotethay nuuppe haakkenna, wontoka Gabrielle maadotethay nuuppe haakkenna. Hayssafe dendidaasa ay koshshizee giikko yedhira biittaafe Xoossan ceeqettana koshshees. Xoossan ceeqettiza gidikko Xoossaa kiitanchchaa Gabrielle nuukko yees. Qirqoose Iyeluuxa zira Gabrielle, Anaana Azaara Misaale zira Gabrielle taassinne intessinne yaanaw dandayees. Ammanaan eqqite minnite issino gidite. Hayssafe dendidaasa Itoophiyaa Ortodookse Tewaahidoo Beetekirstaane tamaarisu wogaan wolqama bootan Qullubbi Gabrielle qophirisite, Asko Gabrielle qophirisite, Sabbata Gabrielle qophirisite, Gammo Arba Mince Siqala Gabrielle, Gammo Daramaalo Ele Gabrielle, Gammo Adetona Gucheezun Xabbo Gabrielle, Gabrielle diza son ubbason kawotees attofite. Wucce derenka Gabrielle diza son kawotees. Alamee merettira son ubbason Gabrielle Beetekirstaane diza son Qirqoosenne Iyeluuxa qoppiiddo Tewaahidoo asay Qirqoose luuxa maaddida kiitanchcha Gabrielle nuna maadda yaagiiddo asay mazmuran kumees. Qirqoose Iyeluuxa maaddadassa Tewaahidoo naytassi gaannatassa yaagiiddo nuunikka zammarana mala, nuunikka ufayana mala kiitanchcha Gabrielle gaannatethay intenera taanara daana mala izassi kiya qofay gido. Taani ha'i timirteza giigadissi ay gaanaw koyadinaa giikko timirtaa su'e qaalaa intes yootaranne qantsara haasayaranne agganaw koyadasi. Xoossay geeshshata bolla bonchcho. Xoossay kiitanchchata bollaka, Xoossay nebiyaateta bollaka, Xoossay hawaaraateta bolla, samaytaate bolla, tsaadiqaaneta bolla, ba mereta ubbaa bolla bonchcho Xoossay bonchchiri Qirqoosenne Iyeluuxa eelite iita miishshafe ashshidessi. Hachchi wonttan nuuna ubbaa Gabrielle iitappe naagiri lo'o miishshan gatsana mala, saro immana mala izassi kiya qofay gido. Hayssara yaagaadda qasse hachchi wontaassi tamaarisanaw xeegettira nu qaalan tamaarisanaw xeegettira aawati attida gishassi intenara yaara gaaggadissi taani qasseka dumma baara intenara gaaggaada dizayssa inteka ereeta. Ha'ikka inte deraa maadotethaynne qasseka ba'oonete addafe haasayiza gidikko Itoophiyaa Ortodookse Tewaahidoo Beetekirstaane yootisi afaan Oromoo televizhiineen gaaggiri nuuni nu deraas nu qaalan tamaarisi zayssi golqama miishsha, saro miishsha, lo'o miishsha gidirayssa bedendi daro asay ha'i wa'ee yaagiza gidikko Ortodookse gidiiddo simmiiddo nu haymanotea nuuni kase eribokkoko hayssatho nu qaalan nuuni tamaarizaakko nuuni Maaramippe Mikaaleppe haakkokokko shin yaagiiddo daro asay simmiiddo dizayssa intena erisayssi. Hayssa qasseka nuuni nu qaalan tamaariri, nu qaalan eriri, nu haymanota nuuni marka gidana mala ooththida salaanne sa'a medhida Xoossaassi galataynne bonchchoy gido. Nuuni qasseka ziqqi gidasafe dhoqqu giri ubbay gina gidirinne qaalaa nuuni haasayana mala qasseka ubba miishshaa ooththida hayssa Itoophiyaa Ortodookse Tewaahidoo Beetekirstaane yootisi afaan Oromoo televizhiinaa hayssa essida asata ubbata addafe gizaa gidikko Xoossay naago. Hayssa qasseka nuuni ubbay nu qaalaara tamaariza saate ufayettiiddo minnite yaagiiddo diza geeshsha aawata, geeshsha Abune Sawuroosenta, geeshsha Abune Eeliyaasenta, Maggaabe Haymanoti Qoomos Abbaa Afiraam Garramunta malata ubbatakka Xoossay anjo. Hayssi miidaza ayssiza aawati wa'ee yaagizaa gidikko miziza ooratsa Maggaabe Haddise Lamma Bayyenan Xibe doomirne oosanchay ubbay asay ba qaalan tamaaririnne minnana malassi yaagiiddo lo'o kiita gatsiddo diza gisha nuuna ubbaa ufaysseessi. Ha'ikka addafe haasayiza gidikko Qirqooses luuxaas gakkida Gabrielle Tewaahidoo asaas nuussi ubbaas gakkiri iita miishshafe nuuna zaarana mala, lo'o oge izi hametsana mala izassi kiya qofay gido. Xoossay geeshshata bolla bonchcho tamaarisidi zoridi oogisidi hasaataa gaththidayssa gisha galataynne bonchchoy Xoossaas gido. Xoossi immoo galatayees.